Pwede yung $7 na lang. Nasa meat. Mike! Mike! Pwede yung $7 na lang. Nasa meat. Di ba anak ko ni? Nalulungdam. Kit mo na. Ito. Ali, kiss. Ni Ali, baka. Hi. Babak kita tanong maalam. Ali, wait. Tiram tito. Tiram tito. Ali, Ali. Ali here. Okay, ma. Can I taste? Magdayok pala. Can I taste this cherry? Wow. Taste it. Ano na tudwan? Yummy. Ito. Sabi tayo, Cham. Dito na yung tita. Dito na yung. May maangkan mo eh. Nakadun tita, nakadun. Ali, taste this. Ito tumadam na makikita na. Nag-juicy? Dito. Ako na sayang ni dito, ma. Anak, hindi ko mamangan ni Salve. Kuha na, Mike? Dito na tita. Pati bulong tina. Nakala ko nito. 뭐야? 여기 봤네. 그래. 여기 태양아 이리 Dito 와. nakadupay dito yung sangok ni. 여기 있다. Wala. 너 가봐. 저기 준비해요. 저기 봐봐. 야 여기 봐봐. 준비야. 봐봐 일로. Ali, yummy? Ali. Is it yummy? Buksan, Mike. Ali, oh look. Ay. May kagpurusan, Ali, oh look. Okay, come na, Ali. There, Ali, look. Get there. Get that one. Go. Go. Get that one. Go. Mike. Go. Get it. Get it, Ali. Go. Go get it. Go get it. There. Here. Hindi mas. Go, Ali. This. Wow. Portik niya $7 daw. Pa, ito pa. Yay. Okay, can I see? Pa, yan. Alis mo ba? Ali. Yummy? Hola, kamusta? Hi guys, how's your picking? Can I try? Sayang, may prepare din. Ma-hold mo lang ang mga lock. 일로 와봐. Excuse me. Masamit. Mayap, alam ba di ito eh. Abo mo kunak ng gingan. Kasi may perdi. Kailangan na yung dito. Wait lang. Tid, medyo dark ti alamon ma kasi hanon ni anon. Ang tinagda pa yun eh. Yummy? Handa pa naka-adayo, handa pa naka-adayo. Sis. Nandugit kasi. Sis, ano ko lang nila? Tiyan ko lang nila. Ay, di pa mo. Okay. Kumain muna kayo, mga kaypay. Sa sulit. Namayan na dugat. Okay, what's this? Oh, I have sis. Tignan mo. I have sis.
Okay, this is just video. Kaya nila siya lang kasi marurot. Pa, saldi picturing ki man yan mama. May bisag nagalaan mi nga kayo ken Mike. Napuno mi. Kita na maganda. What's this kit? Sis ko naman. Manunukot pang lako dat per ano dito. Manot per pound, nakita yo? 750. Ang siya. Samantalang 6.99 ito ay Pag puno daw po ito, $30. Wala? what the heck? Yung malaki? Magkano daw po? 30. Pag puno, ay bulsa ko na lang. Tison niya dyan sa bag mo. Baka magkasa yan. Tison niya. Oo. Yan sa bag mo. Wow! Huwag na natin karga. Ali, you like May it? supot ako doon. No, no, no. Ali, that's not, Not yours. that yours. Here, eat. Yes. Yummy. Wow. Ito Norbe, ito Mike. Dalagtaki ah. See? Bayam, dadaya first na. Thank you. Oh, asa? Tawag. Bay. Ay, pili. Pangasinan. Uy, kargate, tadayan mas ni Ali. Kapay si kayo. Ay, Ilocos. Doresoda, Ilocos Norte, Lawag. Daddy, ikaw sa yung zipper niya ng yung... Naiinitan nga siya, Mi. Gusto. Mi nagpudot met. Pagdaitan niyo at Adinot, yan yung magkabsat. Nagbakan na na. Yung sure. Ali, just be careful. Don't drop it, okay? Jeanette, be careful. Ali's in behind you. Ali, you're gonna drop the cherries. wow. Not so many cherry. Mama, sit down. Ali, look at this. Ali. Go. Nakapicture kayo? Ito, alam yung tigiti dark. Nandiyan pa yung dito. Ali, come here. Ali! Ali. Ano ka kayo? Come here. May pupunta. Calliope. 30 kaya hindi po kami Let's go. We're done. Are you done picking? Okay. Let's go. Okay. Okay. Mommy will help you. Let's go. Hindi. Mama, that's so red. Yes, come on. Just picture purposes only. Ali, come on. Ali! Dati nga minin na. It's heavy. You wanna switch? You wanna switch? Here. Okay, Ali. Ali, this one. Get na, baby. Ano pati, kita ko Chinese eh. Yay! Wow. Chinese tea agwa. Niligoso pa. Private debt. Ikaw yung magbabayad. Eat one. Try it. Eat. Hindi ikaw yung magbabayad eh. Here pa oh. Ali! One more, Ali. There's more, Ali. Punta si Dan. Here, Ali! Nya? Ay, O, ikaw paano? na digidi pinik ni Alin. Nasulit sana natin. Ay, nasulit mo ko. Kasi no, nagtutulong ko una yung pagpapagpirpir. Natugwang pa yun. Ibababada ka mati. Apa ka niya yan? Apa ka niya yan?
Kaya mo. Bigyan ka magka. Tira. Takas na, ibaba mo unti. Taas konti. Tira. Tirahin nyo. Wag niyong isasama yung tangkay. Lugi na yan. Sayang huling gramo niya. Let's try it first if it's good. 230. 225. Ang tamis. Uy, timbangin, datayo ah. Okay. Ano mo na yan? Sayang itong mga ito ba? Matamis, sayang. This is good. Okay. Honey, where are you going? Let's go. Tara na ba, masa na yung stroller niya? You know, you should think it was an apple tree. Now it's Tayo na. Umangganapan na. Ali, let's go. Let's go, Snow White. Bam, lagyan mo na siya dito. Okay. Ali's done. Namin, nagbasit na dyan. Ganyan, alin. Saan nang sinukot lang? Let's go. Just eat, okay? Sit lang. Tita, umpay karga Okay, dyan bulsa. dyan, tinagapan tayo. Sungarod. Dito mo na. Kuha mo na ako saglit. Wala pa ko na yung bulsa. Dito, tita ya. Ayan. Panin kayo na. May ID tayo. Magayan, charm. Sikat talaga sa Marquez ka. Gusto niya. Yung bag mo na. Pakargan na natin. Yung bag mo. Mas matay tayo may kaari. Pwede pa tayo magbenta. Allah. Mabawi natin yung 7 dollars natin yan. Tagdar tayo ito yan. Tag picture tayo. Ba? Saan na yung basket ko? Ay, doon kayo. Saldi, may ka na. Maramdaman ko. Dito ko. Pa! Cherry yan. Paunin dito. Tatat pa kayo. Dito yun. Nilunok na amin nga. Bukyan. Jimmy. Sige lang, tita. Yung bulsa ko hindi pa karga. Wala pa karga. Napuno. Sige, picture mo muna sila. Susunod ko. Sige po. Ah. Wait lang po. Easy.